गुड इवनिंग एवरीवन। आज वीडियो रे आम पढ़ा ओडियार पद प्रकरण। यहाँ लास्ट वीडियो रहिबो पद प्रकरण यह पूर्व आम विशेष्य विषय विशेषण एवं सर्वनाम विषय तीनोटी डिफरेंट वीडियो रे पढ़ी सारी किंतु अव्यय एवं क्रिया रु आपणकर डिटेल्स बा डेप्थ रू क्वेश्चन आसबनी। सो आम आज ओवरअली टिके समराइज करदे। चलते वीडियो स्टार्ट करवा। अव्यय कौन? जो पदगुड़िकर रूप रे विभक्ति वचन काल कारक और लिंग आदि अनुसार कौन सी परिस्थिति रे मध्य व्यय घटे नहीं। व्यय माने कौन ना परिवर्तन। व्ययर अर्थ होची परिवर्तन। तेणु जार परिवर्तन घटे नहीं, जार व्यय घटे नहीं से आपणकर अव्यय। बुझीपार्छन्ति? जार व्यय घटे नहीं से होची अव्यय। जेपरिक देखंतु ओ एवं आउ ना सीना मात्र तथापि प्रायतः क्वचित बोली ठो ठो एवं इत्यादि इत्यादि गोटे गोटे अव्यय पद। आपण ये सबू पद को लगाई जदि वाक्य गठन करेंगे तेबे वाक्यटी आपणकर केउं पुरुष बा केउं काल रे व्यवहार होईछि ताहार कौनसी मध्य फरक एही पद उपरे पड़िबो नाही। जेपरिक मैं गोटे एग्जांपल आपनको दउछि, राम एवं श्याम षष्ठ श्रेणी रे पढ़ुथिले। ठीक अच्छे, आम वर्तमान कौन करदेले गोटे पूर्व काल बा अतीत कालर आम देखो गोटे अतीत काल विषय आम गोटे वाक्यटी गठन कले, राम एवं श्याम षष्ठ श्रेणी रे पढ़ुथिले। एठी आमर कौन व्यवहार होईछि? एवं पदटी व्यवहार होईछि। एटा को जदि आम वर्तमान काल को चेंज करिबा, राम एवं श्याम वर्तमान काल रे करिबा षष्ठ श्रेणी रे पढ़ुछंती, सेठी मध्य राम एवं श्याम ही लागिला। राम श्याम ए दुईटी आपणकर विशेष्य पद होई जिवो, तेनु ए दुईटी अव्यय पद हेबनी। एवं आपणकर जदि भविष्यत काल देखिबा, राम एवं श्याम आसंता वर्ष षष्ठ श्रेणी रे पढ़िबे। जेकोसी कालर करिले मध्य बा जेकोसी वचन कि जेकोसी विभक्ति आमे व्यवहार करिले मध्य ओ एवं एवं एही सबु पदगुड़िक कौन से परिवर्तन घटे नहीं। जार परिवर्तन घटे नहीं से होची अव्यय। देखंतु व्ययर अर्थ होची परिवर्तन, जार व्यय नहीं ताहा ही अव्यय। जेपरी आमे विशेष्य विशेषण एवं सर्वनामर विभिन्न प्रकार देखिथिले, आमे संयोजकर आमे अव्ययर मध्य विभिन्न प्रकार भेद देखिबा। किंतु अव्ययर आपणकर बहुत गुड़िए प्रकार भेद 21 टी आपणकर प्रकार भेद रही। सेथि मध्यरु समस्त अव्यय आपणक माय आवश्यक नुह। तेणु आमे आपणक परीक्षा दृष्टि जो जो अव्यय आपणक पय इम्पोर्टेंट आमे से विषय रे पढ़िबा। देखंतु म आपणक प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेले करेबी। ए जो अव्यय क्रिया सर्वनाम आमे पढ़िले तीनोटी विशेष्य विशेषण रु तो आपणकर डिफरेंट पर्टिकुलर क्वेश्चन आसीबो, किंतु सर्वनाम अव्यय एवं क्रिया ए सबुरु आपनको केवल गोटे सेंटेंस दे देथिबो। जेपरि कि लास्ट क्लास इवन कालीर क्लास में आपनको बुझेइथिली, गोटे सेंटेंस दे देथिबो वाक्य, से तळे से सेंटेंस रे किछि गोटे पद तळे आपणकर रेखांकित गार दे देथिबो एवं पचारथिबो से गार रेखांकित पदटी केउं प्रकारर पद, विशेष्य ना विशेषण, सर्वनाम ना अव्यय ना क्रिया। तेबे विशेष्य विशेषण तो आम जानिले, सर्वनामर डिटेल्स आपणकर एग्जाम रे न आसिले मध्य सर्वनाम कौन, अव्यय कौन एवं क्रिया कौन ए सब आपण जानिथिले, तार कन्सेप्टटा को माइंड रे सेट करथिले आपण बुझी पारिबे जे सही पर्टिकुलर शब्दटी बा रेखांकित शब्दटी का अंडर रे जाउची। तेणु आमर सर्वनाम अव्यय एवं क्रिया उपरे गोटे ज्ञान आसीजिबा दरकार, गोटे संज्ञा गोटे डेफिनेशन तार आम जानिदेबा दरकार, जहाँद्वारा आम डिसाइड करिबारे आमको हेल्प मिलिबो पदटी केउं प्रकारर। देखंतु प्रथम अव्यय होची संयोजक अव्यय। जेउ अव्यय दुईटी बा दुईरु अधिक पद अथवा वाक्य को संयोजन करे, माने संयोग करे, मिसई दिए करे, ताहाकू संयोजक अव्यय
କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଓ, ଏବଂ, ଆଉ, ଆହୁରି, ପୁଣି, ବି, ମଧ୍ୟ, ଫେରେ, ତଥା, ପୁନଶ୍ଚ, ପୁନର୍ବାର ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କିପରି ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୀତା ଓ ସୀତା ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ମିଶିକରି ନାଚିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଚିବି, ସେ ନାଚିବ। ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଓ ଲଗେଇଲେ, ଓ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦେଲା, ମୁଁ ଏବଂ ସେ ମିଶିକରି ନାଚିବୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଏହାର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧୁ ଓ ସାଧୁ ଦୁଇ ଭାଇ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳିଲେ ଏବଂ ବନରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। ଏବଂ ବାପା ସବୁବେଳେ ବହିଟିଏ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୀତ ହୋଇନାହିଁ, ଆହୁରି ଡେରି ଅଛି। ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, କେଉଁଟିରେ ଦୁଇଟି ପଦକୁ, କେଉଁଟିରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ। ଏବେ ଭୋଜି ଖାଇ ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲୁଣି। ତମେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିପରି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପଦ ନହେଲେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ସଂଯୋଗ କରେ। ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଯୋଜକ ପରେ ବିଯୋଜକ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ମାନେ ଦୁଇଟି ପଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ବିଯୋଜକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ପୃଥକ କରିବ। ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପୃଥକ ଡେଫିନେସନ୍ସ ବା ମିନିଂ ଅଛି ତାକୁ ସେ ବୁଝାଉଥିବ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦୁଇଟି ପଦ ବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥକ, ବିଯୋଜକ ବିଯୋଗ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥକ କରେ, ତାକୁ ଆମେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କହିବା। ଯେପରିକି କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ତଥାପି, ପରନ୍ତୁ, ଅଥଚ, ବା, କିମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେ କହିବେ ନା ମୁଁ କହିବି। ଏକରେ ତ ସେ କହିବେ, ନାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି। ତାମାନେ କ'ଣ କଲା, ଏହି ନା ଶବ୍ଦଟି ବା ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଭିତରେ ପୃଥକ କଲା। ସେ କହିବେ ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କହିବ। ଏଠି ସଂଯୋଗ ହୋଇନି, ଏଠି ବିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖିବା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇନି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଯାକ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପୃଥକ କରିଦେଇଛି। ସଭାରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଲା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସତ୍ୟ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ମାତ୍ର ଅବ୍ୟୟଟି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ବିଯୋଗ କରିଦେଇଛି। ଏତେ ଔଷଧ ଖାଇଲି ତଥାପି ଦେହ ଭଲ ହେଉନି। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପିଣ୍ଟୁକୁ ବୁଝାଇଲେ, ପରନ୍ତୁ ସେ ସେହି ଏକ ଜିଦିଆ ଗୁଣ ଛାଡ଼ୁନି। ବର୍ଷା ହେଲା ଅଥଚ ବେଉଷଣ ପାଇଁ ପାଣି ହେଲାନି। ସ୍ମୃତି ବା ସ୍ମିତା ଗୀତ ଗାଇବ। ସ୍ମୃତି ବା ସ୍ମିତା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରୁ କେହି ଜଣିଏ ହିଁ ଗୀତ ଗାଇବେ। ତୁମେ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବ, ତାହା ମୋତେ କହିବ। ଦୁଇଟି ଯାକ ବାକ୍ୟକୁ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରୁ ସେ ପୃଥକ କରୁଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ହୋଇଛି ବା ହେବ। ଆଇଦର ହୋଇଛି ନାଇଁ ଯଦି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ଅନ୍ୟଟି ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଯିବ। ତୃତୀୟ ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ କାଳ ବା ସମୟକୁ ବୁଝାଏ ତାହା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ। ଯେପରିକି ଏବେ, କେବେ। ଆପଣ ଏବେ ଯିବେ ନା କେବେ ଯିବେ, ଏ ଦୁଇଟି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଯିବେ ନା କେବେ ଯିବେ, ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ। ଯେବେ ସେବେ, ଆପଣ ଯେବେ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବେ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏହି କ୍ଷଣି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ କି,
बुझीपारुछंती एही सब पदय गुड़ाक कौन एही क्षणी माने वर्तमान आपण जीवे कि ये सब समय को बुझाउछि वर्तमान सर्वदा जेतेबेले सेतेबेले एहीपरि जो अव्यय पद आपणकर समय हेउ बा काल हेउ ए दुईटी को सूचेब ताहा आपणकर समय सूचक अव्यय हो आपण एग्जाम रे बिल्कुल पचारबनी जे कि समय सूचक अव्यय कौन बा संयोजक अव्यय कौन वियोजक अव्यय कौन आपण को केवल गोटे वर्ड देथिबो जोड़ा कि डिफरेंट आपन को चूज करने को कहिथिबो से अव्यय ना क्रिया हाँ एटा आपणकर होई पारे डेफिनेशंस न पचारले मध्य संयोजक अव्ययरु गोटिए वियोजक अव्ययरु गोटिए समय सूचक अव्ययरु गोटिए संबंध सूचक अव्ययरु गोटिए एहीपरि चारिटा अव्ययरु दे देथिबो एवं पचारथिबो एटा केउ प्रकार अव्यय सेटा आपणकर होई परिबो तेणु मु जहाँ जहाँ आपणकर इम्पोर्टेंट ताहार एग्जांपल सह आपणको एटी प्रोवाइड करेछि देखंतु किछि एग्जांपल्स एबे डाक्टर को आसीबा बेल होइनी एबे माने कोन वर्तमान डाक्टर को आसीबा बेल हेइनी जेतेबेले तांको आसीबा टाइम हबो से सेतेबेले आसीबे एबेटा कोन को बुझाउछि वर्तमान काल को बुझाउछि एही क्षणी मु कटकरु आसी घरे पहुँचली माने जस्ट वर्तमान संप्रति देश रे बन्या देखा देइछि माने सेटा मध्ये आपणकर वर्तमान काल ही होछि संप्रति माने किछि दिन हेबो बा किछि दिन हैला चिंता न करी हठात किछि काम कर नाही हठात माने जेतेबेले आपण चिंता जदि करिबेनी हठात गोटे काम आरंभ कर देबे जस्ट गोटे मिनिट रे सेटा कोन को आपण को बुझाउछि गोटे समय को बुझाउछि जेबे जिबा को हेबो सेबे मु कहिबे तो एठी जेबे एवं सेबे आपणकर समय सूचक अव्यय होई जाउछंती चलन देखिबा नेक्स्ट अव्यय कोन अछि संबोधन सूचक अव्यय संबोधन करिबा पई व्यवहृत हेउथिबा अव्यय को आमे संबोधन सूचक अव्यय कहबा जेउ अव्यय पद आपणकर संबोधन करिबा पई व्यवहृत होइथाए बा वाक्य रे व्यवहृत करा जाय थाए ताहाको आमे संबोधन सूचक अव्यय कहबा कोन कोन किपरि ही पारे हे भगवान भगवान को आमे संबोधन करिले आहे आहे सर्वमंगलकारी आहे ठाकुर को जिते आपन को डका होची आपणकर आहे पद लगे कि आपणकर डका होची सेटा कोन आपणकर अव्यय पद हई हे गो आगो आपण जदि केबे कोनोसी गाँ गहली स्थान को जाइथिबे बा गाँ गहली न हेले मध्य सहर हेले मध्य किछि संप्रदायर लोक थांती जो माने कि गो को आपणकर गोटे अव्यय पद को कथावार्ता बेले प्रायतः व्यवहार करती रे आरे एहीपरि संबोधन सूचक अव्यय रही यार मध्य किछि एग्जांपल्स देखिदबा हे नारायण आउ केते दिन ए कसण देउथिबो हे नारायण नारायण को संबोधन करा जायछि हे नारायण आहे नीलशैल प्रबल मत बारण आपण एही प्रार्थना को छोट बेलु ही गाई आसीथिबे लो झियो चा कपे आनिलु एठी झियो को संबोधन करा जायछि लो झियो बुझिपारुछंती संबोधन सूचक अव्यय कौन संबोधन करबा बेले डाकिबा बेले जो अव्यय पद व्यवहार करा जाए ताहाको आमे संबोधन सूचक अव्यय पद कहिबा देखंतु सेहीपरि मु आपनको आरंभ रे कहली आपनकर 21 टी अव्यय पद रहिछि जेउथिरु आमे मेन जहाँ आम पई आवश्यक ताहा आमे पढ़िले डेफिनेशंस देखिले एही सबुर डेफिनेशंस एग्जैक्ट सही परी जहाँ आमे आ पूर्वर चारोटी देखिले सो मुझे केवल हेडिंग लिखि देछि एवं तार एग्जांपल लिखि देछि आपनको कहबा समय रे कहि देबी आपण नोट कर दियंतु संभावना सूचक संभावना किछि गोटे हबार संभावना आपनको देखा जिवो एटा हेई पारे बा एपरी हबार संभावना देखा देउछि कि पर देखंतु जदी जदी वर्षा हेबो तेबे फसल भल हेबो तो संभावना आमे संभावना ज्ञात करि परिबा कि जदि वर्षा हैला तेबे फसल भल हेबो संभावना जेबे जेबे युवपीढ़ी को आपणकर निजुक्ति मिलिबो सेबे देश आग को बढ़ेबो एटा मध्ये आमे संभावना ही करि परिबा आपणक कोर्स को रिलेटेड हे जोछि
ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ହୋଲ୍ ୟୁଥ୍ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହଟିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଘଟିପାରିବ ବା ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେବେ ଯେବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ସେବେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସେହିପରି କାଳେ କାଳେ ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା କି ଲୋକମାନେ ଖରା ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତେ। କାଳେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା କରୁଛେ, କାଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ବା ସମ୍ଭାବନା କରିବା ଅର୍ଥରେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। 6 ଆପଣଙ୍କର ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ନିଷେଧ ବା ବାରଣ ସୂଚିତ ହୁଏ, ମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ ଗୋଟେ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ନିଷେଧ। ଯେପରିକି ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠାରେ ସିଗାରେଟ୍ ପାନ କରିବା ନିଷେଧ। ନିଷେଧ ମାନେ ମନା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିଷେଧ କରିବା ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବାହାରୁଛି, ସେହି ପଦଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ନିଷେଧ ବା ବାରଣ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କହିବା। ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ନା, ନ, ନଚେତ୍, ନି। ଯେପରିକି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ନ କଲା କାମ କେବେ କର ନାହିଁ। ନ କଲା କାମ କେବେ କର ନାହିଁ। ନ କଲା କାମ ନ କଲା କାମ କେବେ କର ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ନ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଲା ସେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ମାନେ ନ କଲା କାମ କେବେ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ କେବେ କରିନ ସେ କାମ କର ନାହିଁ, ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ନଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅର୍ଥରେ ପଳେଇଗଲା। ନଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅର୍ଥରେ ପଳେଇ, ମାନେ ଏଠି ଆପଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ କାମଟି ତୁମେ କର ନାହିଁ, ମନା କରାଗଲା ଯେ ଆପଣ ସେହି କାମଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯିବନି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆପଣଙ୍କର ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି, ସେଠିକୁ ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି ସେହି ପଦଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ, ମାନେ ଏକା ଭଳି, ତାକୁ ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କହିବା। ଯଥା, ତଥା, ଯେପରି, ସେପରି। ଯେପରି କହିବ ମୁଁ ସେପରି କହିବି, ମାନେ ଯଦି ସେ କହିବେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହିଁ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଯଦି ସେ କହିବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା? ତ୍ରିଭୁଜ। ତେବେ ଏ ଦୁଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଲା। ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥାଏ, ମାନେ ଏକା ଭଳି କିଛି କରିବାକୁ କହୁଥାଏ, ସେହି ପଦ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ଏପରି, ସେପରି, ଏମନ୍ତ, ଯେମନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଯେପରିକି ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗକୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି ବା କରିଥିଲି। କେମିତି ହେବ ବୋଲି? ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ତେବେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି। ତା'ମାନେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହାର ସାଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ସେ କିଛି ଆଗରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ
ରାମ ପରି ଗୁଣର ପିଲାଟି କେହି ନାହିଁ। ମାନେ ରାମର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ସେହି ଗୁଣ ପରି ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ସାଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ପରି ଅବ୍ୟୟଟି ଆପଣଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର, ପୁନଃ ପୁନଃ, ଘନ ଘନ, ଥରକୁ ଥର, ଲଗାତାର, ପୁନର୍ବାର। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଥିବ ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବାରମ୍ବାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେପରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର, ବାରମ୍ବାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୁନଃ ପୁନଃର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର। ଘନ ଘନ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଘନ ଘନ ମେଘ ଆସିଲାଣି, ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି। ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟଟି, ସେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ନାଁରୁ ହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟେଲରୁ ହିଁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି କିଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ସେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଅନ୍ୟ ନାଁଟି କ'ଣ, ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସେଥିରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଉପରକୁ ଯିବେନି, ନା ମୋର ଡ୍ରଇଂ ଭଲ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ଦେଖିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଦେବେ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବା ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆହା, ହା, ଓ, ଛି, କି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦ, ଅବ୍ୟୟ ପଦ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ବିସ୍ମୟ ଭାବକୁ, ସେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଯେପରିକି ଓଃ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଟା ହେଇଯାଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଛି କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଏଠି ଛି ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପଦରୁ, ଅବ୍ୟୟ ପଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ କି ଜଳଖିଆରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଟିଫିନ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫାଦର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆଜି ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ପୁରୀ ଖାଇବୁ ନା ଇଡ଼ଲି, ପୁରୀ ବା ଇଡ଼ଲି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଉଥିବ, ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଉଥିବ। ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଭିତରୁ ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ କିଣିବେ ନା ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବେ, ପିଙ୍କ କଲର୍ ବା ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଚଏସ୍। ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ମିଳୁଛି, ଅଫର୍ ମିଳୁଛି, ସେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଯେପରିକି ବା, ଅବା, କିମ୍ବା, ଅଥବା ଏବଂ ନତୁବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କ'ଣ, ତୁମେ ଅବା ରାମ ମୋ ପାଇଁ ପଦେ କହିଥାନ୍ତ। ତୁମେ ଅବା ରାମ, ଆଇଦର ମୁଁ, ନାଇଁ ଯଦି ରାମ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନୁହଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ। ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ, ସେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବା ହେଉ ବା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଅବ୍ୟୟ ପଦଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସବୁ କିଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଯାହା ଯେତିକ ବି ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଲେ, ଯେତିକି, ସେତିକି, ଅବା, ବା, କିମ୍ବା, ଏସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଏସବୁ ବାହାର କୌଣସି ଭାଷାରୁ ଆସିନାହିଁ।
जेपरिक एठी आपण देखिए प्रश्नसूचक अव्यय कि कौन तो टिकी परा किया कि ठीक अच्छे आपण ये देखिपुंट देखिपे ये सब आपंकर ओडिया भाषा ही आसे एवं जिते जिते आम अव्ययपद पढ़िले से सबुथिरे जो जो प्रकार अव्ययपद अच्छी एवं किंबा ओ ना अबा जेमिति सेमिति ए सब आप जापर पद शुणिकी जे यह कौन बाहर शब्दरू आसी ना यह हूँ आम ओडिया भाषा ही ये सब आसी यार एग्जाम्पल हो जापर तू परा पूरी जीवु आपणकर गोटे क्वेश्चन मार्क ये आसी तू परा पूरी जीवु तो पराटा ये आपणकर कौन होगा प्रश्नसूचक अव्यय अन्य गोटे एग्जाम्पल जब आम देखा आज्ञा फॉर एग्जाम्पल 1 मिनिट जमीक आम भाव भिकारी को भिक मुठे देउछ तो भिकारी को भिक मुठे देउछ तो ये आपणकर तटा शेष को लगे एवं क्वेश्चन मार्क आसो भिकारी को भिक मुठे देउछ तो तटा आपणकर पूरा संपूर्ण वाक्य को शेष जो आम त लगेदेले तटा पूरा संपूर्ण वाक्य को एक प्रश्न रे परिवर्तन करदेला देखुं तेज आपंकर त ये हो प्रश्नसूचक अव्यय क्रिया देखु एठी आपणकर अव्ययर समाप्ति घटला सरला यापर आपणकर क्रमबोधक अव्यय जहाँ जहाँकि आपणकर क्रम को गोटे बुझाऊ थाए कौन कार्यर क्रम को बुझेब से क्रमबोधक अव्यय देन आपणकर शब्दानुकारी अव्यय माने शब्द बा ध्वनि को अनुकरण करथिबा अव्यय को शब्दानुकारी अव्यय आलंकारिक अव्यय माने गोटे आपणकर वाक्य थी तार सौंदर्य को वृद्धि करने जदि आपण किसी गोटे अलग पद लगेले जेपरिक आम गोटे एग्जाम्पल आपको दूसरी मु केवल न कहीकि भल भल खाद्य करुच तो भल रोषे करुच तो यहाँ आपण को न कहीकि मु कहबी अरे वाह भारी बढ़िया रोषे करुच तो ये आरे वाह भारी ये सब आपणकर कौन अलंकारिक अव्यय हो जहाँद्वारा कि वाक्यर सौंदर्यटा अधिक आपणकर एक्सप्रेस हो पार सेहीपरि आपणकर पदान्वयी अव्यय पद विकारी निरर्थक अव्यय उपसर्ग अव्यय बहुत गुड़ाए अच्छी किंतु आपणकर एत डेप्थ क्वेश्चंस केबे भी आसेनी नॉर्मल एबे जी को आपको एक्सप्लेन कली आपड़ से ओवर टिके माने ओवर रीडिंग थरे दी थर कर दिंतु टाइप्स ऑफ अव्यय आप ऑटोमेटिकली बुझीजे जस्ट आप ना गुड़ाक जब टिके टिके बुझीजे ना नार मीनिंगटा कौन देन अव्यय पद गुड़ाक आप इजिली बुझी जाई पारे एत किसी डिफरेन्सेस ना डायरेक्ट वर्ड अव्यय पद गुड़ाक डायरेक्ट तार हेडिंग को ही एक्सप्रेस करुच्छे नेक्स्ट देखिए देखो क्रिया अव्यय आमर होगला विशेष्य कंप्लीट विशेषण कंप्लीट सर्वनाम अव्यय लास्ट आमर रहा क्रिया कर्ता कौन करुछि यह जो पद द्वारा बुझा जाए से होछि क्रिया देखंतु मु प्रथम आपको कहीदे क्रिया विषय आम एत डेप्थ डीपली आम कि पढ़ानी जस्ट क्रिया कौन केते प्रकार तार किसी प्रकार भेद अच्छी ना नहीं बहुत प्रकार भेद आमर क्रियार मध्य अच्छी सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया जोग क्रिया आम से एत सब डिटेल्स पढ़ानी जहाँ आम एग्जाम जानिबा दरकार जे क्रिया कौन एवं जदि गोटे पद देइथिबा आपणकर केमिति जानिबा से किछि गोटे क्रिया बोली एतिक ही आम आज पढ़ा माने वाक्य रे कर्ता गोटे थिबो एवं से कौन करुछि जहाँ करिबार आपनको जना पड़ुथिबो सूचना मिलुथिबो सेही करिबाटा हेउछि आपणकर क्रिया जेउ पद माध्यम रे कोनोसी कार्यर निर्दिष्ट अर्थ बुझा जाए ताहाकू क्रियापद कहबा जेमिति कि रामटी गीत गाउछि तो ये गाउछि माने गाउछि एथिरु जना पड़ जाउछि रामटी कौन करुछि गीत गाउछि तो ये क्रिया द्वारा कौन हो सी कौन करुछि राम होगला आपणकर कर्ता राम करुछि कौन राम गीत गाउछि ता माने गाइबाटा हेउछि आपणकर क्रिया मु खेलुछि तो खेलिबा क्रिया मु पढ़ुछि पढ़ाटा हेउछि गोटे क्रिया जहाँ आपणकर कार्य करुछंती करि चालुछंती करि सारिथिले एवं भविष्यत रे करिवे काल उपरे कोनोसी परिवर्तन घटिबनी क्रिया रे जहाँ भी कार्यटी जदि आपनको बुझौछि से हिजबा आपणकर क्रिया देखो मु रेड मार्क करके दौची एटा मन रखिए क्रियार मूल रूप को कौन कह जाए एग्जाम रे पचारछि एवं आगको मध्य पचारिबो क्रियार मूल रूप को कौन कह जाए क्रियार मूल रूप को धातु कह जाए
तेबे क्रियाटी किपरि गठन हेउछि धातु सहित कालसूचक विभक्ति और पुरुष वचन सूचक विभक्ति जोग हुई क्रियापद गठित हुए। यह कौन आमे नेक्स्ट स्लाइड चलतु देखा। देखंतु मु कहली क्रियाटी क्रियार मूल रूपटी आमे कौन बोली कहले धातु। प्रथमे आपणकर धातु आसीजिवो खा यहाँ पर आसीजिवो कालसूचक विभक्ति इल इल आपण कालसूचक विभक्ति माने कौ काल अतीत काल पूर्व काल इलटा आपणकर केउ काल जेतेबेले आमे विभक्ति पढ़िबा सेतेबेले आमे तार विभक्ति मध्ये जानि परिबा केउ सूचक केउ काल केउ विभक्ति आमे से विषय मध्ये जानिबा। काल सूचक विभक्ति इलटा हेउची आपणकर अतीत काल विभक्ति एवं पुरुष वचन सूचक विभक्ति कौन आ। तेबे तीनोटी जाक जेतेबेले हमर संयोग कराला कौन आसला खा इल आ खाइला जहाँकि गोटे क्रियापद खाइलाटा आपणकर कौन खाइलाटा हेउची आपणकर गोटे क्रियापद किंतु एही क्रियापदटी आपणकर अतीत रे अछि से खाइला राम खाइला खाइला माने कौन खाइला माने खाई सारिलाणी तो ये खाइबाटा आपणकर क्रिया किंतु काल कौन अतीत काल कहीं अतीत काल लगिला कहीं ना आपण ये कालसूचक विभक्ति इल मध्य अतीत काल रे ही अछि। सेकेंड देखंतु मूल धातुटी आपणकर हेउछि ओ सॉरी दे मूल धातुटी हेउछि दे एवं यह सह कालसूचक विभक्ति रे कौन ऐड हेछि ब बटा हेउछि आपण नॉट ब रे हलंत ब आपणकर कालसूचक विभक्ति जोटा कि वर्तमान कालसूचक भविष्यत कालसूचक पुरुष वचन सूचक विभक्ति अ तेबे आपणकर कौन होछि से देव से आपणको पुस्तकटी देव तार अर्थ वर्तमान पर्यंत देई नाही ता माने एटा को काल हे जिवो भविष्यत काल। सेपरि मूल धातु खेल कालसूचक विभक्ति अंत एवं आपणकर पुरुष वचन सूचक विभक्ति इ खेलंती जोटा कि आपणकर वर्तमान तेबे अंत आपणकर केउ काल हे जिवो वर्तमान काल हो जिवो। देखंतु आपणको एग्जाम रे एबे जो मु आपणको मूल धातु एवं कालसूचक विभक्ति पुरुष वचन सूचक विभक्ति पढ़ेली से सब आपणको पचारिबनी आर ठीक उत्तरटी बाछि लेख किपरि मूल धातु किपरि कालसूचक विभक्ति किपरि पुरुष वचन सूचक विभक्ति ऐड होइकि आपणकर क्रियापद होइछि सेटा आपणको बिल्कुल पचारिबनी बस क्रियाटी आपणकर क्रियापदटी किपरि होइथाउछि ताहा आपणको जस्ट जानिबा पे मु गोटे आपणको एठी ता विषय किछि इन्फॉर्मेशन पुट करिछि। ओडिया भाषा रे आपण एटा मन रखिबे ओडिया भाषा रे केते प्रकार प्राथमिक धातु थाए 4 प्रकार प्राथमिक धातु कौन कौन तत्सम धातु तद्भव धातु देशज प्राकृतिक धातु एवं वैदेशिक धातु एवं सबुठु मेन होछि आपणकर एही सब धातु को आपणकर कौन कुहा जाय सरल धातु भाबे सुपरिचित एही सब धातु को सरल धातु बोली कुहा जाय। देखंतु पुणी थरे ओडिया भाषा रे 4 प्रकार प्राथमिक धातु रहिछि से सब को सरल धातु मध्य कुहा जाय एवं कौन कौन से सब तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक धातु। देखंतु क्रियार एबे प्रकार भेद किछि देखिबा समापिका क्रिया एवं असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया कौन जो शब्दटी आपण शुणिबे क्रिया शब्दटी एवं आपण को लागिबो कार्यटी होई सारिछि बा कार्यटी हेबो बा कार्यटी हेई गलाणी माने अतीत रे हेउ बा वर्तमान रे हेउ बा भविष्यत रे हेउ आई एम सॉरी बा भविष्यत रे हेउ कार्य विषय संपूर्ण तथ्य आपण को मिल जाउछि से हे जिबा आपणकर समापिका क्रिया। देखंतु जेउ क्रियापद द्वारा वाक्य शेष हुए ताहाको आमे समापिका क्रिया बोली कहू कौन जेपरि कि आपणकर सिंह धरिबी मु क्षीर खाइब तुमे माने सिंह मु धरिबी धरिबार अर्थ कौन आपण जानछन गोटे क्रिया तो एठी धरिबार अर्थ जना पड़ीगला धरिबाटा हेउची आपणकर समापिका क्रिया। सेकेंड देखंतु खल वचन यथा सहे सुजन आई मीन जे सुजन व्यक्ति से खल मानकर माने दुप्रकृति लोक मानकर वचन कटु वचन को मध्य सही जाए तेबे सहेटा कौन सहिबा को आपणकर बुझे देला तेणु ए हे जिवा आपणकर समापिका क्रिया। किंतु जेतेबेले आपण असमापिका क्रिया पढ़िबे आपण टिके डिटेल्स ले बुझी पाड़िबे। देखंतु जेउ क्रियापद द्वारा वाक्यर असमाप्ति उपलब्ध हुए माने वाक्यटी सरीनी जेपरिकी
असमाप्ति उपलब्ध हुए ताको आमे असमापिका क्रिया कहबा। देखंतु एग्जांपल बहु पानी आनी जाई अछि पानी आनी आनीबाटा आपण देखंतु बहु आपणकर विशेष्य बा कर्ता हो जाउछि पानी आपणकर माने आपणकर क्रिया तो होई परिबोनी तो कोन एठी क्रिया हबो आनी एठी आनी आपण देखंतु बहु पानी आनी जाई अछि आनी रु आनी बे माने वर्तमान आनी छंती बा आनी सारिले बा भविष्यत रे आनीबे तीनोटी जाक काल मध्यरु कौनसिटे मध्य सूचना मिलुनी पानी आनी केवल आनी ए हेउची आपणकर असमापिका क्रिया माने कार्यटी समाप्त होई नाही आपण बुझी पारछन्ते कार्यटी कोन होई नाही समाप्त होई पार नाही बहु पानी आनी जाइछन्ती से पानी आनिले ना आनिबे ना आनी सारलेनी ए तीनटा मध्यरु कौनसी मध्य सिटी बुझा पड़ो नाही द्वितीयटी देखंतु भिकारी भिक मागी आसीछि मागी मागुछि जदि कहि थान्ते ताहाले क्रियाटी चलीछि से क्रियाटी होउछि मागुछि किंतु मागी मागी मध्य आपणकर एक असमापिका क्रिया हो जाउछि क्रियार समाप्ति विषय रे सूचना देउ नाही तेणु से एक असमापिका क्रिया। नेक्स्ट आपणकर आसला मिश्र एवं अमिश्र क्रिया एवं अमिश्र क्रिया सीधा सीधा आपणकर सरल उपाय दुईटी पदरे प्रकाशित क्रिया को मिश्र क्रिया दुईटी पदरे प्रकाशित होथिबो दर्शन कले दुईटी पद उदय हेब दुईटी पद धावन कला दुईटी रचना करिछि दुईटी श्रवण करुछि दुईटी पद बिक्री करुछि दुईटी पदरे जदि प्रकाशित हेउछि तेबे से हेजिबा आपणकर मिश्र क्रिया एवं अमिश्र क्रिया कोन हेजिबो जहाके गोटिए पदरे प्रकाश करुछि जेपरि कि देखिले धाइला शुणुछि बिकुछि डका जाइछि उइब ठीक अछि आपण मिश्र एवं अमिश्र क्रिया बुझी पारथिबे यार किछि अत्यधिक आपणकर किछि लेंदी नुह बहुत इजी टू एक्सप्लेन एटा कि जदि वन वर्ड रे आपणकर एक्सप्लेन करा हेछि क्रिया को एक्टिविटी को आपणकर कोन हेजिबो सिए आपणकर होइजिबो अमिश्र क्रिया एवं जदि दुईटी पदरे आपणकर एक्सप्रेस करा हेछि तबे हेजिबो से मिश्र क्रिया। नेक्स्ट थैंक यू एही चैप्टर द्वारा क्रिया सरी अव्यय एवं क्रिया सरीबा द्वारा पदर सबगुड़ाक आपणकर सरीगला नेक्स्ट क्लास रे आमे कारक विभक्ति स्टार्ट करबा से मध्य निज भितर एक लेंदी टॉपिक सो डोंट बी बोर हुअंतुनी नोट धरंतु भल से प्रिपेयर करंतु एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स आपण एग्जाम क्रैक कर दियंतु एवं निजे रे कैरियर ड्रीम जॉब आपण पाई जांतु थैंक यू।